خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم کس قسم کے خیر کے کام سے منسلک ہونے جا رہے ہیں۔ جب نیازی صاحب نے میرے سے یہ بات کی اور جناب وائس چانسلر صاحب نے اس کی اجازت دی کہ یہاں پہ یہ منعقد ہو، تو مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہم نے یہ ٹریننگ کرانی ہے۔ 400 کے قریب میرے خیال میں آپ کے نئے اساتذہ جو ہیں ان کی ٹریننگ کی، اور مجھے میرے خیال میں مشکل سے 2 دن دیے نیازی صاحب نے کہ آپ ان کی تیاری کریں۔ تو میں پہلے اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور جس کو ہمارے ڈاکٹر رحمت اللہ بٹی صاحب لیڈ کر رہے تھے، بہت ساری تالیاں اس کے ساتھ ہو جائیں۔ اور ہم نے کوشش کی کہ ہم ایسے اساتذہ اس پہلے فیز میں ٹریننگ کے لیے لیں جن کا اس بارے میں ایک وسیع تجربہ ہو ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے، اور ہمارے تمام اساتذہ فیکلٹی کے ایک سے ایک بڑھ کر ہے، تو انشاءاللہ باقی لوگوں کو بھی انشاءاللہ استفادہ آپ لوگوں کو کرائیں گے جو مزید ایکٹیویٹی آئے گی۔ تو یہ جو اس وقت ہماری ٹیم نے یہ ٹریننگ کرائی، اس میں ہمارے محترم ڈاکٹر محمد عطر حسین صاحب، ڈاکٹر محمد اجمل صاحب اور ڈاکٹر ظہیر صاحب، یہ ان کا ایک بہت بڑا کیریئر جو ہے ڈی ایس ڈی میں ان ٹریننگ پہ گزرا۔ اسی طرح باقی جو ہمارے ریسورس پرسن اور ٹرینر رہے، ان میں ڈاکٹر رخسانہ دورانی صاحبہ جو ای سی کو بیسیکلی ڈیل کر رہی ہے، اور ابھی ان کا ایک نیا پروگرام پاکستان میں پہلی دفعہ بی ایس ای سی سی ای لانچ ہونے جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر طوبہ صاحبہ، ڈاکٹر طاہرہ، ڈاکٹر محمد سمیع اللہ صاحب اور ڈاکٹر ناصر حسین صاحب۔ تو یہ ٹیم جو ہے یہ اس ساری ایکٹیویٹی میں ان کے ساتھ انگیج رہی ہے، اور میں مبارکباد دوں گا یہ جو ہمارے اساتذہ نیولی انڈکٹیڈ جو ہمارے ٹیچر تھے، اتنا زبردست ان کا ڈسپلن اور رسپانس تھا کہ میں حیران رہ گیا ہوں، اور ہماری پوری ٹیم نے اس کی تعریف کی۔ ٹھیک ہے، باقی یہ جو پوری ایکٹیویٹی آرگنائز ہوئی تو اس میں کلیدی کردار ڈاکٹر حمید خان نیازی صاحب کی ٹیم کا ہے۔ وہ چونکہ خود ایک ڈائنامک اور ایک بے قرار افسر ہے، وہ ٹھیک سے بیٹھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ٹاسک ملتا ہے تو کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اور اس وقت بیکس کے علاوہ اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور ہر جگہ وہ کما حق کہو پہنچتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ جو ان کی ٹیم تھی، جن کے نام مجھے یاد ہے وہ میں بات کروں گا، اس میں تابندہ تھی، میڈم تابندہ تھی، اور عمران صاحب تھے، ایک فہیم صاحب تھے، باقی نام نیازی صاحب نے لے لیے۔ تو آپ کی پوری ٹیم انتہائی ڈیڈیکیٹڈ اور بہت ہی نفیس ٹیم تھی آپ کی، اتنے پیار سے انہوں نے ہمارے ساتھ اور باقی اساتذہ کے ساتھ ڈیل کیا کہ میں حیران رہ گیا ہوں کہ شاید بیکس نے ان کی بھی کوئی پروفیشنل ٹریننگ کرائی ہے، ڈرائیور ہیں۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں جو اس ایکٹیویٹی کا ہمارے پاس حصہ بنے۔ اس کے ساتھ جو ہمارے اوپن یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس تھے، انہوں نے انتہائی اس پوری ایکٹیویٹی میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، جس میں سر فہرست ہمارا اسٹیٹ آفس ہے نا، انہوں نے جو ہے ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا اس ایکٹیویٹی کو، کیونکہ اگر کسی ایکٹیویٹی کے لیے انوائرنمنٹ صاف ستھرا مناسب نہیں ہے وہ اس طرح ہو نہیں پاتی، لیکن انہوں نے کمال مہارت سے ہمیں یہ فیسلٹی دی۔ تو جو ہمارے سپورٹنگ سٹاف میں اسٹیٹ آفس ہے، اس کے علاوہ آئی سی ٹی
ان کی ٹیم بڑی ایفیشینٹ رہی، ہر جگہ موجود رہی، جہاں ہمیں کوئی آئی سی ٹی کا مسئلہ ہوا فوراً وہ پہنچ کے وہ ہمارا وہ مسئلہ حل کیا۔ آئی ٹیم کی ایک ٹیم ہمارے ساتھ رہی ہے، پروفیسر ڈاکٹر تنزیلہ نبیل صاحبہ، چونکہ ان کی وہ بھی ذمہ داریاں ہیں ڈائریکٹر آئی ٹی کی، تو میڈم کا بھی بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بھی، کہ وہ ہمتاً ہمارے ساتھ رہی۔ اور آج کا یہ جو ایونٹ ہے اس کی کوریج میں ان کی ٹیم جو ہے صبح سے ہمارے ساتھ اس کام میں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ڈائریکٹریٹ ہے پبلک ریلیشن کا، ڈاکٹر بخت جس کو ڈیل کرتے ہیں، ان کی ٹیم عزیز خان کی قیادت میں مسلسل اس کو کور کر رہی ہے، اور آج کے ایونٹ میں بھی ان کی ٹیم یہاں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو وائس چانسلر آفس ہے، ان کے لوگوں نے بہت ہی تعاون کیا، اور ڈی جی صاحب جو ہے ان کا خصوصی یہ پیغام تھا کہ آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جب بھی ان کی ریکویسٹ پی ایس کے پاس پہنچی تو فوراً ہی جو ہے ان کے کام جو ہے ہوئے۔ تو وائس چانسلر آفس کا، سیکریٹریٹ کا بھی بہت شکریہ۔ باقی جو ہمارے سپورٹنگ سٹاف کے ڈپارٹمنٹ کے وسیم تھا اور اویس تھا، باقی اس کے علاوہ بھی جو لوگ تھے، ایک نام میں بھول گیا ہوں، مجھے ابھی اس کو دیکھ کے یاد ہے، ڈاکٹر مبشرہ۔ بعض لوگ جو ہے نا بڑے اخلاص والے ہوتے ہیں، ان کو یہ دل میں خواہش ہی نہیں ہوتی کہ کوئی ہمارا نام لے یا تذکرہ کرے، تو بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہماری فیکلٹی ممبر ہیں، بہت ساری تالیاں اس کے لیے۔ تو نیازی صاحب نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہم فردر جو ہے کولیبریٹ کریں، اور میرے خیال میں یہ جو ٹریننگ ہے نا، ان کو بھی 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے، کہ انڈکشن ٹریننگ میں یونیورسٹی کے اساتذہ جو ہیں ان کو ملے، اور اتنا خوبصورت ماحول۔ نیازی صاحب کہتے ہیں اکیڈمک کمپلیکس میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اتنے زبردست آپ لوگوں کے کلاس روم تھے، اس کا اتنا اچھا انوائرمنٹ تھا، تو اس یونیورسٹی کے لیے بھی تالیاں۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور میرے خیال میں مجھے خود اندازہ نہیں تھا، یہ جو بچے ہمارے سامنے آئے اور جن اساتذہ سے ہماری انٹریکشن ہوئی، تو پھر مجھے پتہ لگا کہ اللہ نے بہت بڑا خیر کا کام ہمارے لیے لکھا تھا اور ہم سے لیا۔ تو ہم آپ سب کے مشکور ہیں، وائس چانسلر صاحب کے، اور بیکس کے ڈی جی صاحب کے، حمید خان نیازی صاحب کے، اور آپ کی ٹیم کے، بہت شکریہ سر۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اور سر نے بالکل صحیح کہا کہ خوش قسمت ہیں یہ تمام ٹیچرز جن کو اتنے اچھے اساتذہ ملے، انہوں نے ان کو اتنے اچھی طریقے سے ٹرین کیا۔ لکی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ملی، اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور میں تو اساتذہ کے لیے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہماری درس گاہ میں جو استاد ہیں، ہماری درس گاہ میں جو استاد ہیں، حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہے۔ تو آئیے اب جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، سرٹیفکیٹس ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے ان تمام ٹیچرز میں جنہوں نے بہت ہی سکسیسفلی ٹریننگ حاصل کی۔ یہ 5 دن کا ٹریننگ پروگرام تھا جو بہت ہی مؤثر انداز میں کیا گیا، اور ٹیچرز نے بھی اس سے بہت کچھ لرن کیا، اور ثبوت ہمارے سامنے ہے۔ جب یہ بچے بول رہے تھے تو ان کے پیچھے ایک ٹیچر تھی جس نے ان کو گائیڈ کیا تھا، اور بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے ان کو لے کر چلی۔ تو آئیے جی اس وقت ہم کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف سرٹیفکیٹ۔ قلم ہو تو سیاہی نہ رہے، ظلم دیکھا ہو کسی نے گواہی نہ رہے، روشنائی میں ڈبو کر اسے باعلم کرے، علم ہو رمل کے مابین جدائی نہ رہے، ننھے ہاتھوں میں قلم ہو تو سیاہی نہ رہے، ظلم دیکھا ہو کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی سی صاحب ناصر محمود صاحب، ڈی جی بیکس حمید نیازی صاحب، آنریبل ممبرز، ڈی جی پائے،
representatives, teachers, अस्सलाम वालेकुम. जब कल हमारा आखिरी दिन था as parliamentarians and as parliamentary secretary education, so I thought now maybe हम अपनी political activities में अब ज़्यादा active होंगे. लेकिन मेरे भाई हमें यादव साहब ने कहा कि अब आप हमारी फेडरल एजुकेशन का हिस्सा बन गई हैं, इस फैमिली का हिस्सा बन गई हैं, तो ये ताल्लुक खत्म नहीं होगा. वक्त है इतना इंटेंस तरीके से फैला हुआ है और ख़ास तौर पे ये जो हमारे कम्युनिटी स्कूल्स में बैठते हैं, आई थिंक आप लोग टीचर्स, आपके पूरा जो इदारा है, यू डू अ रिमार्केबल जॉब. और मुझे याद है शुरू में मेरा फर्स्ट प्रोग्राम भी बैच का था एंड आई इट फील्स वेरी आई फील वेरी और आपको मुबारकबाद देती हूँ. आप सबको मुबारकबाद हो जिन लोगों को सर्टिफिकेट्स मिले हैं, जिनकी इंटेंस कंट्रीब्यूशंस हैं, आप सबको मुबारक हो. और अगर किस्मत ने मौका दिया दोबारा पार्लियामेंट में मेंबर बनी और मुझे अगर पार्टी में चॉइस दी तो आई वुड ऑप्ट फॉर एजुकेशन अगेन. 3 दफ़ा शुरू करने का, तो आपका जो तालीम में इंटरेस्ट और पैशन है और इसको आगे बढ़ाने में वी ऑल अप्रिशिएट इट. थैंक यू वेरी मच. और इंशाल्लाह ताला ये सफ़र जारी है. आप दोबारा भी जैसे आपने कहा तो ऐसी फील्ड में आएंगे. आपका ये वाला तजर्बा और अब आपका जो यहाँ पे इन महकमों के साथ काम करके स्कूलें है, ये हमारे लिए एक मुल्क के लिए फ़ायदे का बायस होगा. हामिद न्याज़ी साहब दोस्त हैं हमारे मिनिस्ट्री में, और जैसे फरमाया कि बहुत सारे काम एक ही वक्त में उनके ज़िम्मे में लगे हुए हैं और माशाल्लाह बड़ी मेहनत से ये सबको करते हैं. आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ सर आपका. डॉक्टर तंजीला तशरीफ़ रखती हैं, हमारी डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है. पूरे हमारे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी फैकल्टी है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट, तो आप उसको लुक आफ्टर करती हैं. डॉक्टर फजल साहब हमेशा से भी बहुत ही हम्बल तहम्मुल वाले इंसान और काम करने वाले इंसान है. खामोशी से सर आपका भी बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में. डॉक्टर फजल साथी कराम जो ट्रेनिंग का हिस्सा थे, जिन्होंने ट्रेनिंग दी और जो उनको ट्रेनिंग देने वाले थे, तमाम साथी कराम और सबसे बढ़ के जो तलबा जो ऊपर और नशिस्तों में बैठे हैं, आपकी वजह से ये सारी रौनक है आज के दिन. आप सबको मैं यूनिवर्सिटी में देखिए आप सबकी यहाँ मौजूदगी का थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हुए खान न्याज़ी साहब ने जिसका शुरू में तज़किरा किया कि हम थोड़े दिनों में अपनी आज़ादी के 76 साल मुकम्मल करेंगे. 76 ईयर है ये हमारा. और इन 76 सालों को अगर हम तालीम के तनाज़ुर में देखते हैं तो जिस चैलेंज को इनका महकमा डील करता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस मुल्क का. हमारे 28 मिलियन से ज़्यादा बच्चे हैं जो स्कूलों में हैं, और अगर आपको बताऊं कि कितने स्कूलों में है तो वो भी ऑलमोस्ट इतने ही. स्कूल के ना होने से हमारी मुराद ये है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र स्कूल जाने की हो जाती है लेकिन वो किसी भी स्कूल में इनरोल नहीं होते. ये 28 मिलियन है और तकरीबन 34-35 मिलियन है जो स्कूल जाते हैं. ये ऑलमोस्ट बराबर साइज है. रहमत है लेकिन हमारे लिए नहीं है. लाइट हमारी भी सबसे आना अच्छा. इन बच्चों को स्कूलों में सिर्फ पहुंचाना नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन, फिर एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयबिलिटी, ये तमाम मसाइल छोड़ दिए जाए तो ये अकेला मसला सबसे बड़ा है कि इन बच्चों को स्कूल तक ले आए, ला के जो बुरा भला कर रहे हैं वही इनके साथ भी शुरू कर दें, लेकिन उनको स्कूल में पहुँचा दें. और ऊपर से इससे बड़ा अलमिया जिसको ऐसे कौम हम नहीं समझते, मुख्तलिफ मानों में इंटरप्रेट करते रहते हैं कि हमारे मुल्क में भी ऑन एवरेज हमारी लिटरेसी जो है वो 1% हर साल बढ़ती है रूटीन में, और हमारी आबादी 2.43% के हिसाब से बढ़ती है. पॉपुलेशन का ग्रोथ, इसका मतलब है कि अगर आज की स्पीड पे हम काम करते भी जाएं तो हम तकरीबन 1.5% लोग हर साल इजाफा करते हैं उन बच्चों की तादाद में जो स्कूल में जाते हैं. सो इस चैलेंज को डील करने का एक तो तरीका ये है जो गवर्नमेंट करती है कि इसकी तरफ इन्वेस्टमेंट करे और इदारे खोलते जाए जो इन बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन मसला हल नहीं होगा अगर इसी रेट से हमारी आबादी जो है वो बढ़ती जाएगी. तकरीबन 2.5% है और दुनिया में हम शायद 90 या इस तरह का नंबर है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का. ये अभी चंद दिन पहले जो
सेंसस की रिपोर्ट हमने दी है उसमें ये नंबर आए थे। सो इस बात को ना हमें गौर से देखना समझना है कि हम किस तरफ को चल रहे हैं। ये मसला हल करेंगे तो फिर आगे ये तालीम की मयार की बात भी आती है, जो हम पढ़ाते हैं वो कैसा है, वो रेलेवेंट है या नहीं। एक तरफ तो हमें ये परेशानी है कि इतने सारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और दूसरी तरफ ये परेशानी है कि जिनको पढ़ा के फारिग करते हैं उनके लिए आगे जॉब्स होती हैं, उनके आगे कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, और उनमें से जो काबिल होते हैं वो चंद साल यहाँ कोशिश करने के बाद फिर यहाँ से किसी और मुल्क में चले जाते हैं। तो जिनको हम बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं वो भी हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते। ये बड़ी फिक्र वाली बातें हैं। जिस मरहले पे कौम खड़ी है, मुल्क खड़ा है, अगर इन बातों के जवाबात हम लोग नहीं तय करेंगे तो ये मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। साथसा के नाम के बगैर कोई भी तालीम का निज़ाम नहीं होता। अगर साथसा अच्छे हैं, बाकी सब कुछ अपनी जगह मॉडेस्ट भी हो, साथसा अच्छे हैं तो तालीम का निज़ाम जो है इससे दुरुस्त हो जाता है। बिल्डिंग्स, फैसिलिटीज़, ये तमाम चीज़ें जिन अदवार में नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होनी चाहिए, जिन अदवार में ये नहीं थी तब के भी साथसा के नाम हमारे जहन में आज भी जो काबिल थे। और इस प्रोफेशन को भी मैंने खुद चॉइस से ज्वाइन किया हुआ है। और ये जो इम्प्रेशन है ना कि जो कुछ नहीं बनता उस्ताद बन जाता है, ये ठीक नहीं है। हमने बहुत सारे ने इसको चूज़ किया कि हम सब उस्ताद ही बनेंगे, और उसके पीछे एक वजह थी पहले दिन से मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ आपसे शेयर कर लूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल शख्सियत जो है ना, लोगों पे असरअंदाज करने के लिहाज से उस्ताद होता है। ये प्रिविलेज सिर्फ असातिज़ा को है कि मैं जिनसे मुखातिब होने क्लास में जाता हूँ, मेरे बोलने से पहले वो इस बात पे कन्विंस्ड होते हैं कि ये जो कहेगा वो ठीक होता है। और अगर आप छोटे बच्चों से शुरू करें तो छोटे बच्चों को आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बच्चे घर आए ना तो पेरेंट्स उन्हें कहें ना कि बेटे ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो कहेंगे नहीं मेरी टीचर ने कहा था कि ये उस तरह होता है। आप जितना मर्जी समझा लें, वो वैसे ही करना चाहते हैं जैसे उसका उस्ताद कह रहा होता है, वो गलत हो जैसे। इससे ज़्यादा पावरफुल आदमी कोई नहीं होता जिसकी बात को सुनने से पहले लोग ये मान चुके हों कि ये जो कहता है वो ठीक होता है। इस पावर को इस्तेमाल करें। आप में से कितने लोग इस ट्रेनिंग में शामिल थे और इस कैरियर को ऑप्ट किया आपने? अब आप सोचिए कि जिस बच्चे के जहन को आप इस वक्त तब्दील कर देंगे या जो बात उसके जहन में डाल देंगे, वो सारी ज़िंदगी के लिए उसका ज़िंदगी गुजारने का रास्ता है। आपका इतना उस पर असर होता है। इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल कीजिए। जी मैं साथ की यहाँ ट्रेनिंग हुई है कि मेरे ख्याल में जो आप लोगों का टास्क बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैक्स का जो स्कूल का स्ट्रक्चर है ना, एक ही क्लास में बहुत सारी क्लासों के बच्चे एक ग्रुप में बैठे होते हैं। आपको एक वक्त में ग्रेड 1 को भी पढ़ाना है, 2 को भी पढ़ाना है, 3 के बच्चे भी उसी जगह बैठे हुए हैं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में मल्टीग्रेड टीचिंग कहते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है कि तमाम को एक वक्त में मसरूफ़ रखना। उनका लर्निंग का तरीका एक दूसरे से फ़र्क है, लेकिन आपने सबके साथ काम करना है। आपके साथी ने आपको ट्रेनिंग में इसके बेसिक्स बताए होंगे यकीनन, और मुझे उम्मीद है कि अब इस बेसिक्स, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन है आपकी। इसके बाद इस पर बिल्डअप आपने खुद करना है, और जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना ही आप एक तो फ़र्ज़ अदा होता जाएगा। उन बच्चों के जहन में आपका इंप्रेशन सारी ज़िंदगी के लिए बना रहता है। जैसे कि हम सब के जहन में वो साथी आज मौजूद हैं जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया और मेरी ज़िंदगी पे उनका असर मौजूद है। मैं आज भी उनके लिए दुआ खैर करता हूँ, अच्छे कलमात कहता हूँ और एक्नॉलेज करता हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया। यही मैं चाहता हूँ आपके बारे में। अभी बच्चे जहाँ टैबलो कर रहे थे तो मैंने देख रहा था कि हमारी पढ़ाई का वो बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन था, उनकी डेडिकेशन अपनी जगह। आपने देखा होगा कि किताब हाथ में पकड़ के जब वो पढ़ रहे थे तो ऐसे ऐसे ही रहे थे किताब पकड़ के। ये हमारी तालीम का मौजूदा स्टाइल है। स्टाइल ये है कि जो उनके सामने अल्फाज लिखे हुए हैं वो याद कर रहे हैं, उनके अंदर क्या मतलब है उनका
ये ना भी पता चले तो कोई बात नहीं, बस वो याद हो जाना चाहिए। नतीजा उसका ये निकलता है कि ये बहुत कुछ जानते हुए भी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने समझ के नहीं पढ़ा होता, मैंने उसके अल्फाज को याद किया होता है। इस तरीके को जी बदलना है। मुझे वो उनको देख रहा था ना, तो खलील जबरान का एक वो याद आया, उसका कॉल था, एक किताब उसने लिखी थी द प्रॉफिट के नाम से। उसके अंदर उसके टीचर्स पे एक पेज लिखा हुआ है, उसका टाइटल ये था, उसने कहा कि उस्ताद वो नहीं होता जो लोगों को अपनी कॉपी बनाना चाहता है। मैं चाहूँ कि मेरी तरह के और बन जाए, तो ये उस्ताद होना नहीं है। उस्ताद वो होता है जो जिस बच्चे को पढ़ाता है वो उसको उसकी काबिलियत की इंतहा पे ले जाए, जो वो करना चाहता है वो उसको करना है। आप अपने रेप्लिकाज नहीं बना सकते, ना ही ये तालीम का मकसद है कि मेरे रेप्लिकाज बने। सो इसलिए आप अपने बच्चों में अगर वो 10 या 15 का ग्रुप है, तो उनमें से हर एक अलहदा शख्सियत है, जो उसकी शख्सियत में है वहाँ तक उसको पहुँचाना है। ये हमें अपनी तालीम के निज़ाम में इस बुनियादी तब्दीली की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। इस सारे इनिशिएटिव में आप सबकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मैं इस मौके पे जो हमारे वज़ीर तालीम थे, जो इन्होंने कहा कि उन्होंने जज्बाती होकर फिक्रा कह दिया, तो इस तरह के जज्बाती गुज़रात भी अब नहीं हैं, जो समझते हैं कि टास्क जैसा भी है इसको उन्हें करना है। अच्छा, उनकी इंटेंशन ये थी कि यार कम अज़ कम ये इस्लामाबाद शहर है, ये तो इसका एरिया तो ऐसा होगा जहाँ हम बता सकें कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे नहीं हैं। और ये नंबर 50,000 का 52,000 का हम भी हर मीटिंग में सुनते हैं और बड़ी देर से सुनते आए हैं। अभी भी इतना ही कि इससे ज़्यादा है नहीं मिला, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जोया साहब के इदारे में मैं गया एक दफ़ा, तो इन्होंने मुझे एक चार्ट दिखाया, जिसको देख के ना मुझे बहुत खुशी इस बात की हुई कि हम हर वक्त अपने गवर्नमेंट के इदारों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये काम नहीं करते, ये बहुत ख़राब है। और इस पूरे अमल में हमारे साथ गवर्नमेंट के 2 बड़े इदारे हैं जी, बैक्स और LCST, और इसके अलावा कोई दर्जनों के हिसाब से हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, छोटे NGOs वगैरह हैं जो काम करती हैं। सब्सटेंशियल नंबर जिन इदारों ने इनरोल किया वो NCST और बैक्स, इन 2 इदारों का बाकियों के नंबर जो मैं इनके उसमें देख रहा था वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, उनके अपने अपने हिसाब से उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन ऑब्वियसली कैपेसिटी के लिहाज से, फैसिलिटीज़ के लिहाज से गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो आज भी दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा गुंजाइश रखते हैं इस बात की कि इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपका इदारा है, इसी मकसद के लिए बना हुआ है, तालीम के फ़रोग़ के लिए, और इसके मैंडेट में बाकी यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में जो फ़र्क बात है वो यही है कि ये जो बेसिक एजुकेशन है ये हमारे मैंडेट का हिस्सा है, हमें इसकी तजवीज़ करनी है। इसमें कोई ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपका एसेट है, आपके साइज जो जहाँ सहूलतें आप ही के लिए हैं, जब भी आप चाहें सर द मोस्ट वेलकम, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम इसके लिए हमारे पूरे पाकिस्तान में 54 रीजनल कैंपसेस हैं। मेन कैंपस पे भी आप फैसिलिटीज़ जो है उनको अवेल कर सकते हैं, और किसी भी रीजन में अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं इस काम के लिए। आखिर में मैं आप सबका बहुत मशहूर अपनी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की टीम का, तमाम असातिज़ा कराम का, तलबा का जो यहाँ तशरीफ़ करते हैं, और अपने गेस्ट हैं यादी साहब का कि इनके ज़हन में इस काम के लिए हमारा नाम आया। सबसे पहले बहुत मशहूर है मैम, आपके बहुत मशहूर है कि आपने वक्त निकाला, कल बहुत रात देर तक काम करने के बाद भी आप ये वक्त निकाला, आपके तशरीफ़ लाए। बैक्स की सारी टीम जो ट्रेनिंग के दौरान हमारे साथ कोऑर्डिनेट करती रही, और इन बच्चों का जिनको हमारी बातों में से बहुत सारी शायद समझ भी नहीं आई, लेकिन बड़े इत्मीनान सुकून से बैठे सुनते रहे हैं, कुछ जो इसका मतलब की चीज़ हो जाए, लेकिन और जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी बच्चों, आप सबको बहुत सारी मुबारक हो ट्रेनिंग की, और उस जिम्मेदारी के लिए जो आपने खुद अपनी जिम्मेदारी ली कि आपका पढ़ाएंगे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, मुबारक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
بہت شکریہ سر کی خوبصورت باتیں پازیٹیوٹی کے حوالے سے اور پاور کے حوالے سے تو مجھے بہت ہی اچھی لگی. واقعی میں اگر دیکھا جائے تو ٹیچر کی بہت پاور ہوتی ہے اور میرے خیال میں ایسے لوگوں کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ. کو بنانے کے لیے اتنے تحمل کے ساتھ, اتنے پیار کے ساتھ, جو ان کے جذبات تھے, جو ان کے الفاظ تھے, ماشاء اللہ. اب جتنی تعریف کروں کم ہے. ایک دفعہ پھر ایک شخصیت کو بلا رہی ہوں جو جتنا بولتے ہیں اتنا ہی اچھا لگتا ہے. جی ہاں, ڈی جی بیگس مسٹر حمید خان نیازی صاحب, ووٹ آف تھینکس کے لیے سر میں آپ کو دوبارہ اسٹیج پر دعوت دوں گی. اور ماشاء اللہ ان کا آدمی کی وجہ سے ہم سب یہاں پر جی بیکس کی طرف سے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. بڑا ہم نے انجوائے کیا یہاں پہ, ہر طرح کی ہمیں فیسلٹی ملی. ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ جی ہم علامہ اقبال کے کیمپس میں ایسے لگے جیسے ہم اپنے بیکس پہ یا ہم اپنی ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ساری باتیں کرنے کو دل کرتا ہے لیکن کچھ ٹائم کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایسے لوگوں سے باتیں سننے کا دل کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں میرا دل کر رہا تھا کہ ان سے بھی ہم سیکھ لیں. جو ڈاکٹر ناصر صاحب نے کہا سریا صاحب کے بارے میں, میرا خیال ہے کہ ان کی سروسز کو اگر ہم یہاں پہ اکنالج نہ کریں تو شاید زیادتی ہوگی. بیچ بھی وقت ہے کہ جی جن کو پہلی میٹنگ ہوئی ہے تو 2 دن بعد یہ ٹارگیٹ یہ ڈسکشن ہوئی کیونکہ ہر دوسرے دن اس پہ میٹنگ زیرو آؤٹ آف اسکول ہوتی رہتی تھی. تو ایشو یہ تھا کہ جی یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کیسے کریں بچوں کو اور پھر اس کو ڈیٹا بیس ہم کیسے بنائیں. ڈاکٹر صاحب یہ رسپانسبلٹی ہم اٹھائی, کہتے ہیں کہ جی یہ میری رسپانسبلٹی ہے اور میں آپ کو ایک ڈیٹا بیس بنا کے دیتا ہوں. اور جسٹ ود ان 48 آورس 48 آورس میں انہوں نے ہمیں وہ ڈیٹا بیس بنا کے دیا جس میں جہاں پہ بھی ہم بیٹھے تھے, اگر کرلائی میں بھی کوئی ٹیچر ہے یا بیکس کے یا این سی جی کے کوئی کولیگس ہیں, انہوں نے بچے کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, وہیں سے ہم نے بچے کو انرول کیا ہے اور یہاں پہ سیکٹری منسٹر جو ہے وہ ڈیش بورڈ پہ ان کو نظر آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی اس میں کمٹمنٹ ہے اور بہت زیادہ جائقہ. نو ڈاؤٹ ٹیکنیکل سپورٹ اس میں جو جتنی بھی ٹیکنیکل سپورٹ ہم نے دن رات بلال صاحب کو اور گل صاحب کو, ریاض صاحب کو, بلکہ میری ٹیم نے شاید زیادہ تنگ کیا ہوگا کہ دن رات کو ہم فون کرتے تھے کیونکہ اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, کیا کریں ریاض صاحب کو. وہ تھینک یو ویری مچ. یہ جتنا بھی شو ہے میرا خیال ہے کہ اس میں سرورا صاحب کا ڈیفینیٹلی ہاتھ ہے, ذائقہ کا ہے, میڈم بیٹھی ہوئی ہے. اور اسپیشلی میں نے کل ہی میڈم فرح کو ریکویسٹ کی تھی, میں نے کہا جی آپ نے آنا ہے. اور صبح میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جب میں ایف اے سی میں تھا تو میں نے آپ کو دیکھا تھا. تو کہتی کہ جی ریئلی آپ صحیح کہہ رہے کہ ایف اے سی میں دیکھا تھا. میں نے کہا میں اگر سچ بولوں تو آپ چلی جائیں گے. تو تھینک یو ویری مچ. کل شام میں نے ان کو انگیج کیا ہے اور یہ آئی انہوں نے وعدہ کیا ہے اور اسپیشلی جن کے تھرو یہ سب کچھ میں نے مینیج کیا ہوا ہے وہ میڈم ہمارا بیٹھی ہیں, میری کولیگ ہیں, بہت اچھی, بہت ڈیڈیکیٹڈ, اور یہ اس وقت بھی بیسٹ ویسٹرن سے اس ایونٹ کے لیے آئے ہیں. تو تھینک یو میم, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میڈم زیب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنا ٹائم نکالا. جیسے میں نے کہا کہ جی یہ کل لیٹ آج میں یہ فارغ ہوئی ہیں اپنی جو مصروفیات تھی پارلیمنٹیرینس کی. تو اسپیشل شکریہ میڈم آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا, ڈاکٹر تنزیلہ کا, اور اسپیشلی ان ٹیچرس کا جنہوں نے کمٹمنٹ شو کی ڈسپلن کے ساتھ. بہت شکریہ.
थैंक यू सो मच सर, इट वॉज एन ऑनर कि आप लोगों ने हमें बुलाया, हम लोग आपके साथ रहे। और जहाँ सर ने कहा कि बचपन से मुझे देखते रहे, तो मैंने कहा सर बचपन तक तो देखना पड़ेगा, ना मजबूरी है। जी, तो अब एक ग्रुप फोटो हो जाए। हमारे फर्स्ट रो में जो गेस्ट बैठे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी सर आप लोग अगर आगे आ जाए, तो एक यादगार तस्वीर आज के इस खास मौके पर जहां हमने जर्नी ऑफ सक्सेस बनाया और सक्सेस की स्टोरी सुनी और उन सक्सेसफुल लोगों से मिले जिन्होंने मेहनत की और बहुत ही थोड़े अरसे में एजुकेशन में एक बड़ी तब्दीली लाई, डालकर स्कूलों में लाए। तो वो 50,000 बच्चा इस वक्त जो घरों से स्कूलों में आया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी। तो एक खूबसूरत सी तस्वीर बनाते हैं। कैमरामैन साहब जहाँ भी हैं वो गाइड करें कि किस तरह से खड़े हो, ये सब तस्वीर में आ जाए। साइड से लोग करते होते हैं। ये भी अच्छा। हाँ नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने गवाही न रहे, रोशना